শুভ পঞ্চমী। আজ 7ই অক্টোবর। আমরা এসে পৌঁছেছি এখন শিয়ালদায়। আমাদের এবারের গন্তব্য রাজস্থান। আর আমরা এখন যাচ্ছি বিকানির দুরন্ত, যেটা হাওড়া শিয়ালদা থেকে ছাড়ে, সেটাতে করেই আমরা আজকে আমাদের যাত্রা শুরু করছি। আর কালকে আমরা পৌঁছবো বিকানির, আর সেখান থেকে আমাদের শুরু হবে রাজস্থান ভ্রমণ। শ্রীয়ের মুখ থেকে তো শুনলেন, বাকি গল্পটা তাহলে আমিই বলি। বালির দেখা পেয়ে গেছি পরদিন বিকেলবেলার দিকটায়। রাজস্থানে ঢোকার পর এই বালির দেখা পেয়েছিলাম। এই ব্লগটা আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে আমার এই চ্যানেলটা জার্নি উইথ মহাজন সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আমরা এই ট্রিপে 8 দিনে রাজস্থানের কিছু অংশ ভ্রমণের গল্প বলবো, তবে এই ব্লগে আমরা বিকানির ভ্রমণের গল্প বলবো। আমরা বিকানির পৌঁছে গেছি, স্টেশনের জাস্ট ট্রেন থেকে নামলাম। তো বিকানিরে আমরা ডিসাইড করেছিলাম 8টা জায়গায় ঘুরবো, তবে 6টা জায়গা কমপ্লিট করতে পেরেছি। আমরা স্টেশনে পৌঁছে আমাদের একটা ভাই আমাদেরকে রিসিভ করতে এসেছিল। তো স্টেশন থেকে আমরা অটো নিয়েছিলাম। অটোয় আমাদের ভাড়া নিয়েছিল 200 টাকার মতো। আপনারা দামাদামি করে নেবেন। এটা জুনাগড় প্যালেস বা জুনাগড় ফোর্ট রাত্রেবেলার ভিউ দেখতে দেখতে আমরা আমাদের হোটেলের দিকে এগিয়ে চললাম। আমাদের হোটেলটা ছিল লালগড় প্যালেসের ঠিক সামনে। আপনারা চাইলে পরদিন সকালবেলা লালগড় প্যালেসটা ঘুরে দেখতে পারেন। এটা আমাদের হোটেল সাগর। এটা প্যালেস টাইপের একটা হোটেল। এখানকার রেট মোটামুটি গুগল করলে পেয়ে যাবেন, 3000 টাকা থেকে স্টার্ট হয়। তো আমরা যেহেতু ফ্যামিলি ট্রিপ ছিল, পরিবারকে লিফটে দিয়ে, যেহেতু এটা একটা প্যালেস, সো এটাকে এক্সপ্লোর করব বলে আমি হেঁটে হেঁটে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলাম। অসম্ভব সুন্দর। এখানে একটা বার আছে ওপরে, আপনারা চাইলে বার অ্যাক্সেস করতে পারেন। এটা একটা ডাইনিং এরিয়া। এখানে 2টো ডাইনিং এরিয়া আছে এবং বুফে এরিয়াটা আলাদা। ওপর থেকে ভিউটা অসম্ভব সুন্দর রাত্রেবেলা। তো চলুন আপনাদেরকে একটু রুমটাও দেখিয়ে দিই। যেহেতু হোটেলটা ভীষণই ভালো, একটা জায়েন্ট রুম, এখানে মডার্ন সমস্ত ফেসিলিটিসই অ্যাভেলেবেল। তো আমরা একটু ফ্রেশ হয়ে আমরা রাত্রেবেলা বারে গেছিলাম। সো বারে তখন কেউ ছিল না, ক্লোজ হয়ে গেছিলো। তো আমরা বলাতে বারটাকে ওপেন করে দিয়েছিল। আমরা কিছুটা সময় ওখানে টাইম স্পেন্ড করেছিলাম এবং রাত্রেবেলা শোবার জন্য ঘরে চলে গেলাম। পরদিন সকালবেলা এটাও আরেকটা ডাইনিং এরিয়া, এর সাইডেই হচ্ছে বুফে এরিয়াটা। তো এখানে বুফেতে সকালবেলা সমস্ত রকমের নিরামিষ খাবারই পাওয়া যায়, তবে আপনারা ডিম এক্সট্রা চাইলে ডিমটা পেতে পারেন। সমস্ত রকমের খাওয়া দাওয়াই এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। হোটেলটা ভীষণই সুন্দর, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং খুব পজ এরিয়াতে। তো পরদিন আমরা ব্রেকফাস্ট করে আমরা অটো বলে রেখেছিলাম। আমরা অটোতে করেই ঘুরেছিলাম। অটো ভাড়া খুব একটা বেশি নয়, সারাদিনের জন্যই নিয়েছিলাম। ওই 1500 থেকে 2000-এর মধ্যেই নিয়েছিল। এবং আজকে আমরা পুরো বিকানিরটা এক্সপ্লোর করব। তো সকালবেলা আমরা প্রথমে গিয়েছিলাম জুনাগড় ফোর্ট। জুনাগড় ফোর্টে এটাই হচ্ছে মেন এন্ট্রান্স, যেটা রাত্রেবেলা দেখিয়েছিলাম। তো এখান থেকে টিকিট কাটতে হয়। টিকিটের সাথেই 2টো জিনিস হয়, এক আপনারা ফোর্ট দেখতে পারবেন এবং ফোর্টের সাথে জুনাগড় মিউজিয়ামও আছে, মিউজিয়ামটাও দেখতে পারেন। তবে আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার বারণ করেছিল মিউজিয়ামটা দেখতে। তবে আমরা যেহেতু টিকিটটা কেটেছিলাম, এখান থেকেই ডান পাশ থেকেই টিকিটটা কাটতে হয়। টিকিটটা কেটে একটু ভেতরের দিকে গেলেই কি অসম্ভব সুন্দর দেখুন জুনাগড় ফোর্টটা। পুরো এখানে মন্দির আছে, করণী মাতা মন্দির। মন্দিরে পুজো দিয়ে আমরা এবার ভেতরের দিকে যাচ্ছি। এই র্যাম্পটা দিয়ে একটু ওপরে উঠলেই আমাদের গাইড দাঁড়িয়ে আছে এবং টিকিটের সাথেই এখানে গাইড থাকে। তো পুরো গ্রুপ নিয়েই ওরা করে থাকে। বাকি গল্পটা গাইডের কাছ থেকেই শুনুন। किले में बता रहे हैं तो आप सभी लोगों का स्वागत है। इस किले में अगर आप लोग फोटोग्राफ आप लेते हैं तो कोई आपको मना नहीं करता।
लेकिन वीडियो का भैया इनकी तरफ से टिकट है 300 रुपये का। थोड़ी सी टोका टोकी होती है, अगर आप वीडियो बनाते हैं तो फोटो के लिए तो बनाएंगे। राजस्थान का अगर सबसे सुंदर किला अगर देखें तो बीकानेर का फोर्ट है, जहाँ आप खड़े हैं, क्योंकि ये किला एक ही तो परिवार के द्वारा बनाया है। यहाँ की जो डायनेस्टी है, जिसे आक्रांता अटैक करने के लिए आते हैं, तो घाट से भारी बना। तीसरी सबसे बड़ी बात है, किला प्राइवेट किला है। जो इस किले का जो कंट्रोल है वो प्रेसिडेंट रॉयल फैमिली के पास है, 2 किलोमीटर दूर लालगढ़ पैलेस में रहती है। सो दैट्स वाई ये किला राजस्थान का सबसे सुंदर किला है। इस किले का जो निर्माण कार्य है वो राजा राय सिंह जी के शासनकाल में हुआ था, 1589 में। उनके बाद जिस जैसे उनकी डायनेस्टी आगे बढ़ती गई, किले में कॉन्ट्रीब्यूशन देते गई। लास्ट कंस्ट्रक्शन हुआ था महाराजा गंगा सिंह जी के समय में 1957 में। आज आप एक प्राइवेट ट्रस्ट के माध्यम से किला देख रहे हैं, तो रॉयल फैमिली पूरा किला तो ट्रस्ट में देगी नहीं। तो अब यह गाइड का सिस्टम भैया आपने सारे किले घूमे हैं, एकदम अलग। यहाँ क्या 2 प्रकार के गाइड चलते हैं, एक तो राजस्थान टूरिस्ट डिपार्टमेंट के गाइड और एक होते हैं चैरिटेबल ट्रस्ट के गाइड। भैया चैरिटेबल ट्रस्ट आप अपना सेपरेट विजिट करना चाहो तो आपको इसके गाइड के साथ घूमना पड़ेगा, उसकी पेड होता है, उसकी फीस भी 400-500 है। और यहाँ तो 45 मिनट का समय है। जो व्यक्ति आगे रहेगा उसको तो मैं बता पाऊंगा, और पीछे रहूँगा उनसे भैया पहले नॉलेज बताऊँगा, उनको नहीं बता पाऊँगा। এটা রাজার সভাগৃহ, ভীষণ জায়েন্ট একটা রুম। এই রুমটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে, কারণ এই রুমের লোয়ার পোর্শনটা তো স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি এবং দারুণ কারুকার্য করা, এবং ওপরের ওই সিলিংটা, ফল সিলিং যেটা রয়েছে, এটা সম্পূর্ণরূপে কাঠের এবং কাঠের অসম্ভব সুন্দর কারুকার্য করা। গাইডের কথা অনুযায়ী এই যে ফল সিলিংগুলো বা কাঠের কারুকার্য রয়েছে, এইগুলো উইদাউট পলিশ এবং এর গ্লেজ দিন দিন বাড়ছে। এবং এই রুমটা আমার ভীষণ ভালো লেগেছে এবং অনেকক্ষণ এই রুমটাকে আমরা দেখছিলাম। অনেক লোক এখানে অংশগ্রহণ করতে পারবে। सर, जो डाइनिंग हॉल आप देख रहे हैं वो हिसानिस महाराजा गंगा सिंह जी का है। आइए उनके बारे में थोड़ा अच्छे से बताते हैं आपको। आप लोग हैं अभी डेजर्ट में, समझे? डेजर्ट की अगर पुराने डेजर्ट की अगर बात करें तो पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, या पानी की नहीं मिलने की वजह से लोगों की डेथ होती थी। आपने सुन रखा होगा डेजर्ट में। तो ये है महाराजा गंगा सिंह जी। तो इन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत सारी डिफिकल्ट वॉर लड़े थे, जैसे जर्मन वॉर, चाइना वॉर, इजिप्ट वॉर, फिलिस्तीन वॉर। फिर ये पंजाब टू राजस्थान एक नहर लेकर आए थे। तो देखो, यहाँ नहर लाना बहुत असंभव काम है। डेजर्ट में आप लोग घूमने के लिए आए तो आप लोग अपनी गाड़ी भी सोचते हो ना, भैया जाएगी या नहीं जाएगी आज की गाड़ियाँ। तो महाराजा गंगा सिंह जी 1927 में डेजर्ट को काट कर, घोरों को काट कर ये नहर लेकर आए थे। तो उनकी लाई हुई नहर से आज राजस्थान में पानी की सप्लाई हो रही है, राजस्थान के बड़े से। अब गंगा सिंह जी जो थे ना, इनके पीरियड में सबसे पहले बिजली बीकानेर में आई थी। राजस्थान में सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कौन से शहर में आई थी? बीकानेर में आई थी। तो दैट टाइम का आपको इलेक्ट्रिक फैन आपको देखने को मिल रहा है। ये आप उनकी आर्मी की यूनिफॉर्म आप देख रहे हैं। सीलिंग का काम आप देखो, 1914 की फॉल सीलिंग आप देखो, मजबूत छत के बाद में आपको अलग से आपको लकड़ी की छत देखने को मिल रही है। तो अगर महाराजा गंगा सिंह जी नहीं होते ना, तो आज भी राजस्थान में वही हालात होते जो पहले होते। बेड एकदम सुरक्षा के हिसाब से बना हुआ है, यूज फॉर द सिक्योरिटी। तो बेड की ऊंचाई को कम रखा गया है ताकि कोई नीचे घुसकर अटैक ना कर। लंबाई को भी कम रखा है कि कल को कोई राजा जी को अगर सोते समय बांध कर मारने की कोशिश करें तो पूरे पलंग के साथ खड़े होकर ये फाइट कर सकते हैं। सो दैट्स वाई राजा जी का बेड छोटा और हल्का रखा है, रीजन है सिक्योरिटी करता। शीश महल बोलते हैं दीवारों पर शीशे का काम। आप देखो कितना प्यारा है सर। यू वांट टू टेक सम पिक्चर, आप ले लीजिए, देन आगे चलना पड़ेगा सर। क्या ये सर बेड है जहाँ सिक्योरिटी को प्रायोरिटी दी गई। ऊंचाई कम है, कोई नीचे घुसकर अटैक ना करे, लंबाई कम है कि आपातकाल में राजा जी को 82 किलो गोल्ड का काम चित्रकारी के तौर पर महाराजा अनूप सिंह जी के शासनकाल में 1669 में यूज लाइक ए कॉन्फ्रेंस हॉल। दरवाजे तो बहुत प्यारे हैं, अखरोट होता है ना, उसका पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के बने हुए। তো গাইডের কাছ থেকে পুরো গল্পটাই শুনলেন। গাইড এ পর্যন্তই ছিল। এরপর আমরা চলে এলাম জুনাগড় মিউজিয়ামে। এখানে বাইরে হাতের তৈরি অনেক জিনিস পাওয়া যায় এবং প্রচুর ফটোগ্রাফস, এগুলো বিক্রির জন্যই রাখা হয়েছে। এখান থেকে চাইলে আপনারা এগুলো কিনতেও পারেন। আমি একটু ফাস্ট করে দিলাম কারণ ভিডিওটা অনেক লেন্দি হয়ে যাচ্ছে।
তো এখানে ছোট ছোট এবং রাজাদের রাজ পরিবারের ব্যবহার্য যে সামগ্রীগুলো আছে, ছোট ছোট জিনিস থেকে এবং জেমস জুয়েলারি, তাদের ব্যবহার করা সব জিনিসপত্র এখানে রয়েছে। এখানে হাতির দাঁতের তৈরি অনেক জিনিসপত্র রয়েছে, কাটলারি থেকে শুরু করে সিন্দুক, সমস্ত জিনিস এখানে রয়েছে। এবং এখানে হিস্ট্রিগুলো প্রত্যেকটা জিনিসের আলাদা করে ওয়ালে লেখাও আছে। এবং অনেকটা সময় লাগে এই ফোর্টটা ঘুরতে। ফোর্টটা অনেক বড়, তো আপনাদেরকে খুব অল্পই দেখাতে পারলাম। ভীষণ সুন্দর, পুরোটাই স্যান্ডস্টোন দিয়ে তৈরি এবং প্রচুর মার্বেলের কাজও আছে এখানে। রাজাদের এই দেখতেই পাচ্ছেন, একটু ফাস্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি আমি। রাজাদের পোশাক আশাক সমস্ত কিছু রয়েছে। এরপরে আমরা চলে যাব ওদের ডাইনিং এরিয়াতে। ডাইনিং এবং ড্রয়িং এরিয়া আছে ওদের, সেগুলোও সব রাখা রয়েছে এখানে। এগুলো সব প্রত্যেকটা জিনিসই একটা সময় ব্যবহৃত হতো এবং খুব সুন্দর করে সাজানো রয়েছে, দেখতে অসম্ভব সুন্দর লাগছে। ফ্যামিলি নিয়ে গেলে যা হয়, আসতেই চাইছিল না, কিন্তু আমাদেরকে পুরো বিকানিরটা ঘুরে দেখতে হবে শুধু। এরপরে আমরা চলে এলাম, এটা হচ্ছে রামপুরিয়া হাভেলি। সামনে থেকে দেখতে অনেকটা টাইটানিকের, মানে জাহাজের সামনের পোর্শনটা যেরকম, ঠিক অনেকটাই দেখতে। এখানে 5 ভাইয়ের বাড়ির অংশ রয়েছে, 5টা বাড়ি। বাড়িগুলো ভীষণই সুন্দর, স্যান্ডস্টোনে তৈরি এবং অসম্ভব সুন্দর কারুকার্য করা। আমি জানি না কতটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, অসম্ভব সুন্দর। এবং এই বাড়িগুলোতে লোক থাকে, এখনও তারা থাকেন, মানে সবই লিভিং প্যালেস বলতে গেলে। তো রামপুরিয়া হাভেলি দেখে আমরা এরপর চলে যাব শেঠ ভান্ডেশ্বর জৈন টেম্পল। এটা 500 বছরের পুরনো একটা মন্দির। এই মন্দিরটার একটা ইতিহাস আছে, তো এই ইতিহাসটা আমরা এরপরে শুনবো। আমাদের গাইড কাম ড্রাইভার এর কাছ থেকে পুরো ইতিহাসটা শুনবো। আসুন তার কাছ থেকেই শুনি। এরা যেহেতু এখানকার, তার মুখ থেকেই শুনতে বেশি ভালো লাগবে। আসুন আসুন ইতিহাসটা তার মুখ থেকেই শুনি। ये भांडेश्वर जैन टेम्पल है। भांडेश्वर। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा बता दूं मैं आपको। इधर थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आ जाइए। वहाँ की आ रही है ना? हाँ, बोलिए। हाँ सर, इसको बोलते हैं भांडेश्वर जैन टेम्पल। भांडेश्वर इसलिए बोलते हैं, जिसने मंदिर बनाया ना, उसका नाम था भांडा शाह, तो उसके नाम से ये मंदिर है। इसको बोलते हैं भांडेश्वर जैन टेम्पल। ये 560 साल पुराना मंदिर है। बीकानेर से भी 25 साल पहले का मंदिर बनने के 25 साल बाद बीकानेर, बीकानेर बसने के मंदिर बने 25 साल बाद बीकानेर बसा था। इसके 2 स्पेशलिटी है। एक तो इसका फाउंडेशन, उसमें घी से बनाया गया है। 40,000 kg घी डाला गया है। मई जून में, आज जब बीकानेर का टेम्परेचर 50 डिग्री होता है, तो पीछे आप जाओगे ना मंदिर के बैक साइड में, तो टाइल्स के अंदर देखना थोड़ा थोड़ा घी आता है मई जून में। फुल गर्मी रहता ना यहाँ पे। और दूसरा स्पेशलिटी इसका ये है कि आप जैनिस के काफ़ी मंदिर देखोगे, कहीं रेड स्टोन पे, कहीं येलो स्टोन पे, कहीं मार्बल पे हैंड वर्क होगा, हाथ का काम होगा। लेकिन ये एकमात्र मंदिर ऐसा है जो पूरा कलरफुल है, सारा गोल्ड पेंटिंग किया भाई। ये मंदिर क्यों बनाया, इसमें घी क्यों डाला, दोनों का डिफरेंट हिस्ट्री है। मंदिर इसलिए बनाया गया कि ये जो शेर भांडा से है, अभी हम जैसलमेर जाते हैं ना, तो बीकानेर से 15 किलोमीटर दूर एक गाँव है जिसका नाम है नाल। ये वहाँ का रहने वाला था, इसका घी का दुकान था। एक बार बैठा था साधु महात्मा, वहाँ से गुजरा कोई, उसने कुछ चीज़ रखने के लिए दिया, बोला बेटा ये रखो, वापस आकर ले लेगा। वो था मणि समझते हैं, पारस पत्थर, जिस चीज़ को सोना बन जाए। तो 2 साल के बाद वो घूमकर महात्मा वापस आया, उसने वो मांगा, तो सेठ का नीयत खराब हो गया। उसने बोला मेरे पास नहीं है, वो खो गया है। तो उस महात्मा को बड़ा गुस्सा आया, उसने बोला खोया नहीं है, तेरा नीयत खराब हो गया। और उस गुस्से में आकर के उस महात्मा ने उसको श्राप दिया कि तेरा वंश आगे नहीं चलेगा। बाद में उसने हाथ जोड़े, पाँव पकड़ी हुए, मुझसे गलती हुआ, मुझे माफ़ कर दो। तो बोला कि उनके पास एक गाय थी, काम दे दो, जो अपने आप दूध देती है। बोला इस गाय का पीछा करो, जहाँ गाय अपने आप दूध दे दे, वहाँ पे एक आप मंदिर बना देना, आपका नाम अमर हो जाएगा। तो उन्होंने वहाँ से पीछा किया, तो यहाँ पर एक केवल मरुभूमि था, कुछ भी नहीं था, डेजर्ट था केवल। यहाँ आने के बाद उस गाय ने अपने आप दूध दिया, तो इस वजह से इसका मंदिर बनाने का प्लानिंग किया गया। और जो घी डाला गया उसका हिस्ट्री सर ये है कि वो सेठ तो दुकान में बैठ के खाना खाना था, घी के साथ रोटी खाना था, और बिल्डर से बात करता था कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर एक मंदिर बनाना है, तो ईंट बजरी चूना वगैरह कितना चाहिए वो सब लिखवा दीजिए, उतना सामान के मैं वहाँ व्यवस्था कर दूंगा।
तो सडनली क्या है कि एक मक्खी घी में गिर गया, मक्खी नहीं उड़ता ये मक्खी, तो सेठ ने क्या किया, उस मक्खी को निकाल करके उस पर जो घी लगा था वो अपने जूते पे लगा दिया ऐसे। तो बिल्डर ने सोचा कि यार ये इतने बड़े मंदिर की प्लानिंग कर रहा है और जरा सा मक्खी में घी लगा, वो भी अपने जूते पे लगा रहा है, तो ये कंजूस आदमी क्या मंदिर बनाएगा। तो उसने उसके परीक्षा लेने के लिए बोला कि सेठ जी मंदिर तो बन जाएगा, लेकिन ये चूंकि ये मंदिर है इसके फाउंडेशन में घी चाहिए। बोला कितना चाहिए कि 1000 कुपी, पहले एक मन का 40 kg का एक कुपी होता था, उसने बोला 1000 कुपी यानी 40,000 kg। उसने आसपास के गांव से यहाँ से घी का इंतजाम किया। जब 20-25 हज़ार kg घी डाला गया तो जो बिल्डर ने हाथ खड़े कर दिए कि बस अब और नहीं चाहिए। तो सेठ ने बोला भाई जो चीज़ भगवान के नाम चाहिए वो मेरे किस काम की है, थोड़ा फाउंडेशन से और ऊपर ले लो और घी से भी डाल दो साथ। बाद में वो बिल्डर भी आश्चर्य करने लग गया, उसने उसको स्पष्ट बोला कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया। बाद में ने बोला कि मैं निकाल करके ऐसे जमीन पे गिराता तो घी का छींटा लगता, लोकेর জন্য ভালো, বাট আমরা তো একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, টাইম ওয়েস্ট হচ্ছে, কিছু করার নেই, বাট ভালো লাগছে। तो ये गलत तरीके से इसका फाउंडेशन भी घी में बनाया गया है। कोई बोले ना कि पानी की कमी। এরপর আমরা গেছিলাম কর্ণীমাতা মন্দিরে, কিন্তু বৃষ্টি হয়েছিল রাজস্থানে, আমরা প্রচুর বৃষ্টি দেখেছিলাম, আমাদের কপাল খুব ভালো। তো ইঁদুরের মন্দিরটা, যদি এটাকে ইঁদুরের মন্দিরও অনেকে বলে থাকেন, আমরা দেখতে পারিনি কারণ প্রচুর ভিড় ছিল, আমাদেরকে লাইন দেওয়ার মতো টাইমও ছিল না। সো আমরা ওখান থেকে চলে আসি এবং ওখান থেকে এসে ক্যামেল রিহ্যাব সেন্টার, যেটা লার্জেস্ট ইন এশিয়া, সেখানে আমরা এসেছিলাম। এখানে উট রেস্কিউ করে রাখা হয় এবং উটে লালন পালনও করা হয়, যেটা এশিয়া মহাদেশের সব থেকে বড়। আমরা বাঁদরের বাথরুমও দেখেছি, এবার উটের বাথরুমও একটু দেখি। এখানে উটের দুধ দোহানো হয় এবং সেই দুধ বাজারে বিক্রিও করা হয় এবং বাইরে আইসক্রিমও পাওয়া যায়। তো রাজস্থানে আমরা সেই দিন বিকানিরে প্রচুর বৃষ্টি পেয়েছিলাম। এরপর আমরা ওখান থেকে চলে আসি বিকানের রাজ পরিবার বিশ্রাম ঘাটে। এখানে প্রত্যেকের নাম লেখা আছে। এখানে রাজ পরিবারের যারা মারা যান তাদের সমাধি রয়েছে, এটাও অসম্ভব সুন্দর। টিকিট খুবই অল্প এখানে। তো এই রাজ ঘাট, যে বিশ্রাম ঘাট যেটা রাজ পরিবারের, এখানেও বেশ কিছুটা সময় কাটিয়েছিলাম এবং ফটো সেশন করে আমরা ভেবেছিলাম ফিরে এসে লালগড় প্যালেস দেখব। তো লালগড় প্যালেসে ভেতরেও অনেক দারুণ দারুণ জিনিস আছে যেগুলো দেখব বলে ভেবেছিলাম, কিন্তু আমাদের ঠিক দেখা হয়নি কারণ আমরা 4:30 পর গেছিলাম, যখন মেন গেট ক্লোজ করে দিয়েছিল। তো যদি ওটা আর্মি বা ওখানকার যে পুলিশের তত্ত্বাবধানে থাকে তারা আমাদেরকে আর এন্ট্রি দেয়নি। তো আপনারা লালগড় প্যালেস দেখতে চাইলে অবশ্যই সকালবেলার দিকে যাবেন, না হলে দেখতে পাবেন না হয়তো। বিকানিরে আমরা এই পর্যন্ত দেখেছিলাম। এরপর আমরা হোটেলে ফিরে ফ্রেশ হয়ে রাত্রেবেলা সেখান থেকে বিকানির থেকে আবার ট্রেন ধরেছিলাম। রাত 11:25, আমরা এখন বিকানির জংশন ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছি। এটা হচ্ছে লেলেন এক্সপ্রেস। আমরা সকালবেলা 5:15-তে জয়সলমীর পৌঁছবো। সো বাই বাই জয়সলমীর। সকালবেলা দেখা হচ্ছে জয়সলমীরে।